estação é a Dostoiévska. Estação Dostoiévska aqui no metrô. Provavelmente em homenagem ao escritor Dostoiévski. Lá no fundo temos imagens também. Estação Dostoiévska. Muito legal, ó. Tem que conhecer as obras, né? Porque aí deve ser personagem de obras. Tem a coleção dos livros dele. Esse é o Dostô. Sai. Pra cá para não atrapalhar. Mais uma daquelas estações bem fundas. A decoração dos lustres são um pouco diferentes das outras estações. Acho legal porque sempre trabalhar com luz direta. Já esses lustres já são diferentes de alguns outros que a gente vê. Você vê que é sempre para cima. Porque reflete a luz em tudo. Na Bolshedomke, Linie Ulica Dostoiévska, Godo Radился Русский Писатель Dostoiévski. Está falando aqui que aqui nesta rua Dostoiévski, em 1821, nasceu o escritor Dostoiévski. O sol veio. Deixei minha bermuda em casa. Ah, maravilha. Vamos lá, estamos na rua do Dostoiévski. Provavelmente onde o Dostô brincava na infância, muito tempo atrás. Andava de bicicleta por aqui. Com certeza tinha uma bike. Com certeza tinha uma bike. Acho que não, acho que ele ficava lendo desde pequeno. Não vai perdendo isso aqui, ó, porque não se lê. Eu acho que ele ficava. Café da Pedagogos. Não, aqui ainda não. Isso não era uma das universidades? É coisa de pedagogia. É uma cara de universidade. Vamos até o bondinho passando ali, elétrico. Vamos conhecer o apartamento do Dostoiévski. A gente combinou, né? Se você for. Aqui a rua Dostoiévskovo, é onde o Dostoiévski nasceu. Estamos agora percorrendo a rua onde o Dostoiévski provavelmente brincava quando era criança, há muito tempo atrás. Agora vamos até a residência, que é o apartamento do Dostoiévski. Isso aqui é algo muito histórico mesmo. Um dos maiores escritores da literatura russa, Dostoiévski. Estamos na rua dele. Iremos agora ao apartamento do Dostoiévski. Aí encontramos o Museu Kvartira Fedorov, não sei o que, M. Dostoiévski. Fedorov. Kvartira é quarto, então encontramos o apartamento. Encontramos o apartamento do Dostoiévski, que ele morava aqui, ó. Morava nesses estabelecimentos, muito tempo atrás. Agora você toca aí e fala que você quer falar com o Dostoiévski. Ó, dá uma lida aí. Isso. É hoje das 11h21. Ah, tá aberto.
Наши макины. Здравствуйте. Открыто музей? Да. Сколько билет? 500 рублей входной. 500 рублей, 500 rublos. Vamos. Vamos? Vamos, né? Vamos conhecer, estamos aqui, é algo histórico. Две билет, пожалуйста. Наличные кассы. Ой, карты. Налично. По отдельности? Вместе? Да. Ok. Você quer trocar 1000? Eu vou precisar trocar 5 mil. Tá bom. Então, tô. Você tem? Vazias? 1000 сачи не будет. Нет. Você acha que... Eu tenho 1000. Você quer 1000? Quer que eu pague o seu? Eu acho que talvez tenha. No apartamento do Dostoiévski. Здравствуйте. А вы у нас откуда? С Бразилии? Бразилии? Да. По-русски хорошо говорите. Спасибо. Отлично. У вас Бразилии, да? Он тоже из Бразилии, только он не говорит по-русски. Да, а вы у нас по профессии кто? Информатика технологическая. Ага, и Он- вы он тоже, да? тоже. Ага. Это у вас камера? Эта камера, это не работает. А что она тогда не рабочая у вас? Это только там она не работает здесь, как по-русски, только на улице. Понятно. Он нужно Ну, у много, нас здесь слабо, да. много солнца. Слабо, видите, стены такие большие, поэтому Это слабовато. комната. Нет, это не комната, сейчас я вам расскажу. Аська. Только я не экскурсовод, я смотритель. А. Но чтобы вам было понятно, я вам расскажу, куда вы зашли Ага. и что вы здесь можете посмотреть. Хорошо. Во-первых, в каждом зале у нас есть аннотация, только нет в квартире, где они жили. Вот. Значит, музей наш уникальный тем, что это самый первый музей в мире Достоевского. В Здесь, мире, да. Он был открыт в 1928 году. 1928 inaugurou o primeiro museu do Dostoiévski na Rússia. Тогда была только квартира, а в 2021 году было 200-летие Достоевского, и поэтому федеральный бюджет изыскал деньги, и все 3 этажа отдал музею. И сейчас это дом-музей Достоевского, где его литературное наследие, где он жил, родился, где гулял, что видел, как с семьей здесь жил. Все здесь это самое можно посмотреть, прочитать. И на 3-м этаже Шемякин, наш знаменитый писатель и художник, подарил к 200-летию инсталляцию по преступлению и наказанию. Ну, переведите, а то слишком. Aqui, antigamente era só o apartamento dele, não sei, acho que é o 2º andar. Aí depois a Federação Russa resolveu transformar isso no museu e em 2021 transformou os 3 andares no museu. Ele só morava no 2º andar? Só mandava aqui. não era tudo dele? Não era tudo dele. Aí pegou, tombou todo o lugar para transformar em museu. E aí tem várias coisas, tem sala de literatura, tem os livros, tem o acervo dele está aqui. Да. Ну, а мы сейчас с вами, это последняя экспозиция, которая открылась в нашем музее. Она называется «Библиотека для чтения». То есть представлены любимые книги Федора Михайловича, которые он читал, перечитывал. И к каждой книге приложены маленькие фотографии этих писателей, поэтов. Эти фотографии собирала Анна Григорьевна, его жена. Его жена. Да. Она фотографка. Нет, она не фотографировала, она собирала фотографии. собрала, ага. Да, она собирала, чтобы это самое... Tenho 4 filhos com a segunda esposa, 2 meninos e 2 meninas. Но первая Сонечка умерла. Умерла. Осталась Любочка, потом родился этот самый Лешенька, он тоже умер, и Феденька. Вот Любочка, Феденька остались, а это самая Сонечка и Алешенька умер. A primeira morreu, depois a segunda morreu, a terceira ficou até mais tempo, depois a quarta morreu, a terceira que sobreviveu mais. Ele tem descendência até hoje?
Deve ter. Falei isso. Подожди, как по-русски? Как я говорю это по-русски? Descendentes. Потомство. Потомство. Потомство, да. У него есть потомство. Да. В Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге Живут, да. живут. Да. Кто? Ну, уже праправнук. Праправнук. И там праправнук. Prapravnuk. Nuk é neto. Prapravnuk, para trás. Bisneto. Tem bisneto em São Petersburgo. Там в Санкт-Петербурге тоже есть музей Достоевского, да? Но этот музей... Это первый. Да, это самый первый музей в мире. И здесь он жил. Да, я видел. Почему этот музей главный? Потому что он здесь прожил самые счастливые годы своей жизни. Все его детство, 15,5 лет, прошло здесь, в Москве. Санкт-Петербург он не любил. Ему просто надо было, тогда столица была, там надо было ему находиться. А Москву он очень любил, но вернуться сюда не мог, потому что это была казенная квартира. Когда отец уехал в Даровое, а он уехал учиться с Михаилом, то эту квартиру забрали. Ele era mais ele tinha que ir para São Petersburgo às vezes por necessidade da profissão, coisa tal, mas ele não gostava de São Petersburgo. Ah, não gostava? Não gostava. Ele nasceu aqui, ele gostava desse bairro, gostava daqui. Aí indas e vindas. Aí nos últimos 15 anos de vida dele, ele ficou só aqui. Não queria mais sair daqui dessa região, desse apartamento dele. Então ele acabou. Ele acabou morrendo aqui. Он умер здесь, в комнате или в hospital? Нет, он умер не здесь. Хоронили его в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге. Да, поэтому там его вот последняя квартира, где он писал, и там похоронен в это самое. Está enterrado em São Petersburgo. Olha só. Eu queria perguntar isso, já que está falando dos livros. Кто оказал наибольшее влияние на литературу? Они были русскими. Да. Этот. В центре зала Карамзин, его любимый писатель, истории государства российского. Он говорил, я был возвращен на Карамзине. Он постоянно перечитывал его историю государства российского. И это и была настольная книга. Когда не было новых поступлений, книг, там, газет, журналов, он все время обращался к Карамзину. Жуковский, Державин справа, Жуковский, Державин, его любимые писатели, тоже оказали на него большое влияние. А слева Скотт, которым он увлекался в детстве, и Шиллер, когда он поступил в инженерно-военное училище в Санкт-Петербурге, он хорошо владел этим немецким языком, там была богатейшая библиотека, и он Шиллера на его родном языке перечитал. Esses são os 5 principais seguidores, esse é o maior de todos. E ela falou depois da guerra que aconteceu na Alemanha, eles encontraram muitas coisas do Dostoiévski na Alemanha também. Ele foi um grande seguidor. Os russos, esse? Se é русский? Не, вот это русские. Жуковский, Державин, Карамзин. Это нет. Это немецкий, да. Немецкий. Да, é isso mesmo, isso que ela falou. Да. Então, esse principal seguidor do Dostoiévski na Alemanha. Шиллер на немецком писал, и он на немецком читал его. Ele escrevia em alemão as obras do Dostoiévski. Interessante. Era tradutor, né? Вот видите, Пушкин здесь, да? Pushkin, да. Почему, как вы думаете? Россия. Пушкин или Достоевский? Ну, Пушкин же он этот самый поэт. Он поэт. Да, а этот прозаик. Прозаик. Да. Правильно. Поэта, поэт, вот escritor. И Достоевский, он очень любил Пушкина. Вот. И это самое. Почему-то в Бразилии мы знаем много от Достоевского. Детей знает. Пушкин туда не приходит. Не приходит? Нada, ничего от Пушкина. И здесь, когда мой первый раз теперь сюда, и я вижу много Пушкин, туда-сюда, Пушкин. Что вы, это же вообще... И никогда я не знал, кто Пушкин. Ой, да вы что, это очень знаменитый
поэт, самый любимый поэт в России. Понял, теперь я понял. Это сама. Вот здесь в этих можете послушать любимые произведения Пушкина, но не на русском, навряд ли вам это надо будет. Просто Воейков, там Державин, опять этот Гоголь, это самое Крылов, басни Крылова слышали, наверное, да? Да, хорошо. Вот. Ну еще что здесь я вам хочу сказать. Вот это его любимые артисты Щепкин и Мочалов. А это театральная площадь в то время заснята, где они служили, вот здесь вот малый театр, и как раз эти артисты служили в этом малом театре. Это театральная площадь где? Театральная площадь. Вы были на театральной площади? Ну, большой театр. Большой. Да, бели. Когда вы смотрите на него, да, вот на фасад театра, справа будет малый театр. Вот, это площадь того времени. Большой. И они служили в этом малом театре. Видите, тут печка. Здесь была шторка, поставили перегородку, и старшим мальчикам выделили здесь место спальное. На сундуках Михаил с Федором здесь спали. Вот. Они были счастливы, что у них есть свой угол, где можно поделиться своими секретами, поговорить о прочитанном, почитать друг другу стихи. Okay. Так, вот сюда посмотрим. Вы с метро шли? Да, с метро. Вот вы шли, видели там такой же флигель? Видели. Вот там Федор Михайлович родился. Там родился. Вот это больница для хорошо. бедных, которая была построена по распоряжению вдовствующей императрицы Марии Федоровны. И в эту больницу пришел работать штаб-лекарем отец Федора Михайловича. Он был женат, у него был старший сын Михаил. Там дали ему комнату, и там Феденька родился. Вот. Когда Феденька родился, отцу дали на расширение здесь квартиру. То есть 2 комнаты и прихожую. Хорошо. Вот. Ну, все валит там. Так, сейчас посмотрим. Это самая большая, самая светлая комната. Называется желтого канареечного цвета рабочая зала. Большая комната, да? Это самое, 7 детей. 7 детей. Ну и прислуга у них была, это самое. По убранству вы понимаете, что здесь они завтракали, обедали, ужинали. Все подчинялось распорядку дня отца. Отец вставал рано, вся семья вставала с ним. После завтрака он уходил в больницу на работу. Маленьким детям расстилали ковер, доставали игрушки, и они играли здесь в игрушки. Вот гусар, семья воцерковленная была, каждый год совершала паломничество в Троицкую Серпиевскую лавру. Для детей это было большое приключение, все-таки 3 суток надо было на лошадях туда добираться, отстояв там службу, послушать песнопения, возвращаясь назад, родители заезжали в Сергиев Посад и покупали им вот такие игрушки некрашенные. Сергиев Посад тогда уже славился таким промыслом. Подлинная вещь здесь, вот этот столик, он принадлежит маме Федора Михайловича, и Мария Федоровна занималась рукоделием за этим столиком и присматривала за детьми. Но в семье этим никто не занимался. Просто они складывались и сохранялось пространство. Все-таки 7 детей, тут еще няня, кормилица была. Вот. И поэтому разложили вот за этим столиком между 2-м и 3-м окном парта Федора Михайловича была. Поэтому разложили этот столик, дабы показать его любимые книги «История государства российского» Карамзина. Он говорил, я был возвращен на Карамзине 10 лет, я перечитал не 1 десяток раз все истории и мог многие истории рассказать наизусть. Вот.
Это 104 священные истории Ветхого Нового Завета, своего рода детская Библия, по которой Мария Федоровна начинала всех детей учить читать. С 4 лет они уже знали азбуку, но пока они были маленькие, и в государственные пансионы не отдавали, поскольку там еще применялись физические наказания, ну, розгами били, и родители этого не приемлили. Сам отец, потому что он врач был, он знал в совершенстве этот язык. Они этих уроков побаивались, он их не бил, конечно, не наказывал. Самое большое наказание для них было, если он посреди занятий резко поворачивался, уходил. Они понимали, что что-то они выучили не то, не так, придется заново все повторять и сдавать отцу снова. Интересно. Смотрите, и белая дверь вела к няне и кормилице. Смотрите, посмотрите. Это фото. Quarto. Это его комната, да? Это его комната. Спальня родителей, мама и папа А, здесь спали. Да, мама и И папа. это самая белая дверь вела. Я вам сказала, где у них комната. Да, правда. Там они спали. Там они спали, да. Это разделение является... Ну, это была у них перегородка, да. Да. Окей. Давайте сюда. Подлинные вещи здесь. Подлинные вещи здесь. Стол принадлежит Достоевскому. Шкаф. Выписывал рецепты, а вечерами они всей семьей собирались за этим столом и читали вслух книги. И потом родители вовлекали в обсуждение прочитанного. Гитара висит, потому что мама хорошо играла и пела. А когда приезжал ее родной брат, он вообще был виртуозом игры на гитаре. Они устраивали здесь музыкальные вечера. Интересно, очень Ну красиво. все, пойдемте. Пойдем. Да, я хотела сказать, уникальность этой квартиры состоит в том, что она никогда не перестраивалась. Эти голландские печи, стены, потолки, оконные проемы, все на своих местах. То есть вы ходите вот в этом пространстве, где наш Федор Михайлович прожил 15,5 лет. Понятно? Понятно, да. Окей. Isso nunca foi restaurado. Nunca. E tá colocado como original. As posições de tudo. Eu entendi que o irmão tocava violão. A mãe. A mãe tocava e cantava. Где вы уже были, что видели здесь? Я не понимаю. Значит, там 2 зала осталось. Идите пока на 2-й этаж. Литературное наследие, как он учился, как на каторге сидел.
посмотрите потом, как он вернулся в Санкт-Петербург, и это самое, стали с Михаилом выпускать журналы «Эпоха и время». И потом будет галерея, где он был в Европе, что написал, что там видел, и 2 комнаты: «Преступление и наказание» и «Бесы». И Пушкинская речь, зал вот Пушкинской речи, последний зал, где его похоронили в Санкт-Петербурге, там похороны. И на 3-м этаже Шемякин, знаменитый художник и писатель, который сейчас живет во Франции. Это наш Шемякин, в смысле, это самое, российский, но он это самое, был выдворен из Москвы, поэтому живет сейчас во Франции, то в Америке. И вот он подарил на открытие музея шемякинскую инсталляцию по преступлению и наказанию. Там весь зал оформлен его рисунками по преступлению и наказанию. Там есть еще кинозал, потому что по многим этим книгам сняты фильмы Федора Михайловича. Вот. И есть галерея, где его же произведения переведены на 170 языков мира. Там вот книги тоже стоят, на какие языки переведены. И концертный зал. Хорошо. Всё, Спасибо. Пойдем. А потом... Depois ela falou que vai contar a história, né? É que na verdade o primeiro, segundo, terceiro andar virou museu, incorporou como museu depois. A casa dele acho que era só ali embaixo. Ela falou que fica no Kremlin. Eu tô achando que é no museu lá de dentro, né? É, Que a gente foi. do Kremlin. Aí a gente já foi. Essa área aqui é toda de amigos escritores, músicos. Será que ele joga? Tá escrevendo? Tá... Não tem nada escrito, né? Não tem assim, Ó, tudo que a gente passou em São Petersburgo. Era de madeira mesmo, né? Por isso que a gente nunca vai achar naquele lugar. Espelho original. A história é a seguinte: em 22 de dezembro de 1449, ou 13 de janeiro de 1850, no sábado, Dostoiévski e outros 20 caras, participantes de reuniões em São Petersburgo, foram condenados à morte. Foram levados à Praça Zimnovsky, no centro da praça, da qual 3 pilares foram escavados, foi abolida e um decreto foi emitido para comutar a sentença. Um dia depois, os condenados foram levados para a Sibéria para cumprir diversas penas e soldados.
três pilares foram escavados. Foi preso em Omsk. Lá na Ásia. Ele saiu em 1954, foi 4 anos. Foi militar. E numa cidade chamada ele conheceu sua primeira esposa, Maria Dmitrieva. Esse namorava muito Katz. Mas aí ela morre. Em 1959 ele foi realmente perdoado pelo Alexandre II. E saiu da Sibéria. Em 1864. Esses versos. Gostou? Anna Grigorievna Dostoiévska. Tô lendo um nome aqui. Anna Germânia. Dresden. Alemanha. Tudo foto da Alemanha.
Itália. Voltou para Berlim um ano depois. Ele visitava museus, teatros e arquitetura e as paisagens. Esse é a gente. Aqui, ó, um monte de foto de paisagem da Itália, um monte. Pois é. Estamos na casa do Dostoiévski. Gente, é uma casa que virou museu. É um estabelecimento de 3 andares que o governo acabou transformando em museu há pouco tempo atrás. Pelo que eu entendi, em 2021. Aqui é super novo. E aqui é a rua do Dostoiévski, onde ele nasceu e onde ele morou seus últimos 15 anos de vida. O segundo andar, o andar de baixo que a gente estava era a casa dele. E esse aqui é o segundo andar, tem um terceiro que foi transformado em museu. Muito legal estar dentro de um lugar tão cultural de um escritor tão importante, Dostoiévski. Antes dele, né? Mais conhecido. Nessa sala? É. Então ele trabalhou de agosto de 1865 até o final de 66, uma pequena pausa em meados de 66. Esse romance, né? No meio, na pausa ele escreveu O Jogador. Ah, tá vendo? Ele tem um livro chamado O Jogador. Isso não sabia. Ele fez uma mudança em 67, onde ele meio que colocou as divisões internas em partes e capítulos. Mudou termos estilísticos e encurtou alguns capítulos. Página dos livros, página por página, que espetáculo isso. Cara, Mikhail Dostoiévski, 488. a forma como ele escreveu Crime e Castigo abarcou nos anos seguintes ele escrever Os Idiotas, que é muito conhecido, em 1868, Os Demônios, o Adolescente, Os Irmãos Karamazov, muito conhecido também, isso em 1879. É tudo aqui, porque sem leitura não tem contexto. Só para você entender, o Dostoiévski tinha problema com jogos de azar, principalmente roleta. E ele vai escrever e retratar isso nas suas obras também. A primeira filha que ele teve foi na Europa. Os primeiros 2 filhos que ele teve foi na Europa. Morrendo também. Foram morrendo por... Alemanha? Um foi na Itália, eu acho que foi na Áustria.
Tem foto das pequenas ali na Alemanha. Ele viveu na Alemanha. Sofá da época, gente, vê? Sofazão. Eu posso sentar, né? Acho que aí pode, de acrílico. Eu vou lendo me informando e você vai registrando. Tá difícil de. Mais itens históricos da época do Dostoiévski, de quando ele morava aqui. Fotos. Dieti Dostoiévski, são os filhos do Dostoiévski. Um pano bem estilo russo antigo, ucraniano, né? Bielorrusso também é muito parecido. Dostoiévski, Alexis Dostoiévski. Todos esses itens são da época. Eles estão cercados por cordas para ninguém poder sentar neles. Os aparadores também. Coisas importantes estão sempre dentro de vidros preservados. São coisas muito antigas, de 1880, 1873. Estão muito bem preservadas. E nesse acervo, 1860. Visite, né? Kartotki, Dostoiévski, 1870. Sala totalmente climatizada, para que não se estrague nada, nem o Inter. Sala toda monitorada por câmeras também. O Inter provavelmente tinha um livro bíblico ali atrás. Uma peça, não é um livro não, é uma placa bíblica de alguma coisa de igreja. Sala bem legal essa também.
uma sala com itens da época, Dostoiévski. Aqui estão as filhas dele, a fotografia. As filhas do Dostoiévski ao fundo. Muitos itens pessoais guardados. Mobiliário também guardado. Essa foto do Dostoiévski de 1870. Itens, livros antigos, 879. Foto aqui de 60, 1892, 873. Uma sala com alguns itens Dostoiévski, muito interessante. Venioques Travone Lestiev Prepornesenie Fedor Dostoiévski.
Umas pinturas. Temos também um auditório aqui no estabelecimento. O título, umas faixas dele na época de estudante, na época de escritor. E aqui já a fase final do Dostoiévski. 1881. Faleceu em São Petersburgo e foi enterrado em São Petersburgo mesmo. Dostoiévski. São Petersburgo, 1881. Mais obras, relíquias do Dostoiévski. Jornais da época. Novo Vremya, São Petersburgo, 25 de janeiro de 1881. Isso, Sobrania Dostoiévski. É o jornal da época de São Petersburgo, de 25 de janeiro de 1881. Quando aconteceu o falecimento do Dostoiévski. Aqui já temos mais alguns itens pessoais. Dostoiévski. Aqui essa sala já mostra muito de janeiro de 1881, onde aconteceu o falecimento do Dostoiévski em São Petersburgo. Aqui, né? Esse é o jornal da época. Novoe Vremya, onde São Petersburgo, o número do jornal 1764, o ano de 1881, 25 de janeiro, onde foi comunicada a morte do Dostoiévski. Faleceu em São Petersburgo, foi enterrado em São Petersburgo também. Esse é o túmulo dele, lá no cemitério de São Petersburgo. Imagem do velório da época. E ali algumas faixas que ele recebeu no decorrer da vida dele. Agora vamos para o terceiro andar do Museu Dostoiévski.
Um telão aqui mostrando algumas cenas. Tá falando aqui que foram feitas em 1922 pelo Alfred Kubin, Snovidienia Nervi Strich, música Bel Bastopka. Aqui é uma sala de projeção. Então temos projeções da época. Aqui de Dostoiévski. Mais um telão grandão. Uma projeção à esquerda. Esse daqui não sei. Aqui é Marentin Krotkaya Polsha. Esse é mais recente, de 95. Krotkaya Polsha. Mas este é um clássico. Esse Noites Brancas. Esse daqui à esquerda, Noites Brancas. Eu assisti um ano passado em São Paulo. Ivan Pririak, Belle Noite, Noites Brancas, de 1959. É uma obra de Dostoiévski que foi... Esse filme foi feito completamente em São Petersburgo, naqueles canais de São Petersburgo. Esse filme assisti na Mostra Cultural de São Paulo, de Moscou, que teve em São Paulo no ano passado. A sala aqui é bem legal, de projeções. Umas cadeirinhas aqui, dá para sentar e descansar. Passando agora o pequeno trailer do Prestupenia e Naказania, que é o Crime e Castigo do ano de 1969, uma das principais obras do Dostoiévski. Я еще с первого шага разгадал вашу неприязнь, но нарочно оставался здесь, чтобы узнать еще больше. Многое я могу простить больному и родственнику, но теперь вам никак. Agora ali é uma obra de 1923, Raskolnikov. Robert Vinny Raskolnikov. Crimes e Castigos, aqui de 1969 novamente. Ставите, наконец, мучителя, я вас не боюсь! Aqui uma outra sala de projeção também. Uma projeção maior. Estamos com 4 projeções aqui. Essa de 1968. Aquela à esquerda ali. Tem uma outra. Можно мне обращаться к тебе на «ты»? Жабов? Чем я обязан честью? Canto Начало. Хорошая штука. Дорогой братец, я тебе сейчас лицо разорву. Я не хотел оскорбить тебе и свою. Я просто хотел показать тебе. Мы должны решить, сколько мне я с тобой или наоборот. Ты со мной. Não, são projeções de filmes. Ali acho que é uma coisa dele ali. Mas não consigo. Você tem 4 projeções nessa sala. Наш субъект – жизнь. Если вы считаете, что жизни чего-то не достает, вы продадите карту. Esses são filmes de contos do Dostoiévski. Esse daqui é de Ivan Pririak, Belle Noite, de 1959. Este, inclusive, assisti em São Paulo na Mostra Cultural que teve da Rússia. Noites Brancas. Foi feito em São Petersburgo.
Ali ao fundo uma outra projeção. Тут можно послушать видеолекции искусствоведов, которые рассказывают про иллюстрации к произведениям Достоевского. Тут вот смотрите на витринах этих, сколько переводов произведений Достоевского на многие-многие языки иностранные. Весь мир читает и переводит вот книги нашего писателя. Он самый популярный, самый читаемый, самый переводимый писатель. Mais um corredor aqui, é o último andar, depois daquela sala de projeções. As publicações do Dostoiévski em várias e várias línguas. Aqui em cima a gente pode ver o amarelinho que eu comentei agora há pouco, Crime e Castigo, em inglês. Temos publicações em várias línguas aqui. Se tornou um dos escritores mais populares mundialmente. Fyodor Dostoiévski, Biesi, A Besta, né? Uma publicação dele chamada A Besta. Publicações de várias nacionalidades, vários idiomas, tudo do Dostoiévski. Uma sala montada aqui para uma discussão literária. Um piano, várias cadeiras montadas ali, uma sala para você vir em grupo, discutir, conversar, falar sobre as obras de Dostoiévski. Espaço bem culto, bem legal. Algumas obras dele expostas aqui. Bacana essa sala. Agora vamos entrar numa sala onde temos cenários de livros do Dostoiévski. Cenários de livros. Bem legal. Crime e Castigo
Retrataram todo esse cenário aqui que eu já passei, o Crime e Castigo. Um cenário grande retratado do Crime e Castigo. E aí o cenário dele vai até essa janela aqui. E aqui nós temos uma obra retratada dos irmãos Karamazov. Aqui uma outra obra retratada. E aqui é Noites Brancas. Aquele filme que estava passando lá sobre Noites Brancas. O cenário das Noites Brancas que aconteceu no filme. Estamos numa sala temática aqui, cenas retratadas do livro Crime e Castigo, cenas do livro Crime e Castigo de Dostoiévski, retratadas na parede. Um lugar bem gostoso, bem lúdico. Isso é cultura. Dostoiévski. E as retratações do livro Crime e Castigo. Retrata um malvado, um vilão envolvido com a morte de uma mulher, de uma criança. E tanto que a gente viu naquela sala do Crime e Castigo, que tinha as páginas retratadas. Aqui tem o machadinho também, e lá tinha o machado também na sala, o machado original. Mais uma vez ele aí com o machadinho dele. Por completo aqui do Crime e Castigo, nessas paredes todas, a obra retratada em algumas cenas mais marcantes do filme, do livro dele. E aqui tem outra obra, Os Irmãos Karamazov.
Ali uma outra obra dele. E finalmente aqui Noites Brancas, que estava sendo retratado lá na sala de vídeo. É um filme que passou na Mostra Cultural de Moscou, em São Paulo, no ano passado. Noites Brancas, muito legal. Que é uma obra do Dostoiévski. Está aqui o cenário das Noites Brancas. Muito legal. E aí encerramos aqui o passeio da casa do Dostoiévski, onde ele nasceu e onde ele viveu por muito tempo e viveu seus últimos 15 anos. Depois veio a falecer em São Petersburgo. Pushkin, um dos maiores poetas da Rússia. Algumas obras retratadas aqui, guardadas do Dostoiévski, todas com um retratinho. Todas obras raras, a idade 1834, 1835. E aqui tem mais. 1833, 1801, 1827. Uma sala com as obras do Dostoiévski. Esse é o Pushkin, um dos maiores poetas da Rússia.